to buy a crate of apples from a supplier? Sure. I have $40. Exit vehicle. There we go. Then we put it here. Ladies. Ay! Yun. Ayusin natin. Gawin nating ano. Gawin nating $1. Yan. And gawin nating $1.25. Para may profit tayo na $1, guys. Yan. So, ngayon, open na natin. Open! Bili na po kayo! Okay? Ang tao. Ay, meron. May bibili. Isang apple. Change. Grabe! Yan lang bibiliin mo, ma'am. Sige, ma'am. Grabe ka, mama. Papabarya ka lang yata eh. Yan. Okay. Yun! Hi, sir! Good morning po, sir. Credit card. 1.25. Yan. Hi, sir! Thank you, sir. Wala kang barya. Ay. Yan. Thank you po. Daming bumibili, guys. Ay. Hi, sir. Okay. Rin, sir. Down. Madami na repair, guys. Grabe, papabarya ka lang, mama. Kaman lang mahiya, ma'am. Ay. Okay, apple. 2.50. Ala! Nalugi ako dun. Mali ako dun ah. All product has been sold. Bibili mo na tayo dito. Avocado. Yun. Saan na? Now delivered. Oh, yun. Ba? Galing ah. Ang ganito ah. Yun. Hi, sir! Hi, sir! Good morning. 69 cents. Yun. Hi, ma'am. Grabe! Ma'am, magpapabarya lang yata kayo, ma'am eh. Okay. Hindi man lang mahiya to. Ala, pati kayo, sir? Grabe kayo, sir ah. Grabe kayo, sir ah. Grabe kayo ah. Look! Wait lang. Reset. 98. Guys. So, wait lang. Patayin ko lang tong ingay. Up to enter. Yun. Sorry guys. Na-back kasi may nangyari kanina. Ngayon, dito tayo. Ay, bibili muna tayo. Close muna tayo. So, anong bilhin natin? Bili tayo ng peanut butter.
avocado, lemon, apple. Yun, bye. Try natin sila, guys. Yun. Open. Dito na. Yun. Place. Ay, bawal dito dapat. Ito natin yan sa kabilang village. Ano yung iba? Saan yung iba na pinagbibili ko? Yun lang, dumating. Ito pa pala. Dami dumating. Kaya, tatapon natin yan, guys. Ay, hindi ko napalitan yung kon nito. Kaya pala. Gawin nating $2. Maganda na yon para sa profit. $2.01 yan. Yan, sakto na. Ito. Gawin nating $5. Hindi. $4. Hindi, 3.99. Para may profit tayong $2.23. Wait lang, ito pang order ko. Lemon. Please. Throw. Palitan natin yan. Gawin natin $1. Ay, hindi. $1.30. Yan! Open na tayo! Isa lang? Sabi si Sarah. Ba? $13. 70 cents. Yan. Kasi ikaw ma'am, may bibiling ka ma'am? Ba, mukhang marami-rami yan ah. Ba? Inikot mo na yung home store ko mama. Blessing, ang daming binili ni ma'am. 8.50 cents. Ay, dollars pala. $8 po. Wow, dami ng Sarah. $9.31. One, two. Ay, yun change. One. Ikaw sir, ikaw na naman. One, and ay, dito. Bawal pala dayaan yun. Sayang. Yun. Ang daming bumibili ah. Ano to? Ayun! Ay, sorry ma. Ba, dami ah. Yan! Uy, yung babae. Uy, ang laki nun. Ay. Hindi, yung peanut butter. Dun o sa gilid. 5.76. Dalawang apple. Laki ng apple. Hindi, yung apple. Change $1. 41. Yan. Oh, sir. Ganda ng book mo, sir, ah. Sir ka, sir, ah. Ay. Reset. $8.70. End day na natin. Yan.
another tomorrow. Bibili muna tayo dito, guys. Manage. Bili tayo na nito. Inubos nila yung kwan. No. Dito. Ano to? Ay, yung peanut butter. Ayan. Ang dumi ng shop ko. Mamaya ayos natin. Open na yan! We are open, mga kababayan! Bumili na kayo! Oy, si Sir. Uy, parang mayaman-yaman to ah. Parang marami siyang bibili na. Ang dami ah. Sir, dabihan mo, sir. Para blessing. Uy! Nakasik yung buong store ko. Uy, dalawa. Uy! Uy! Sir! Ayun. Yan. 9.99. Ba, puro credit card ah. Credit card ka rin, sir? Ba, pwede ba $4? Ay, bawal. Sayang, dayain sana natin. Ay, ma'am. Ano dito, ma'am? Peanut butter. 16. Yan. Uy, mag-$100 na yung pera natin, guys. So. Ay! Ha, mali ako dun ah. Pero okay lang. $1 lang naman yun. Uy, may bibili pa. Uy, gabi na. Ma'am. 6. Change. $2. Pwede ba ako mag-minus dito? Ay, pwede. Ay, hello, ma'am. Aba, ang dami. Inubos ni ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po so much. 1.30 cents. 1. Ay, hindi. Grabe. Wait lang. Ay, mali ako. 5. 70 cents. Yan. Ikaw, sir. Bilhin, sir. Papabarya ka lang, sir, no? Kanina pa ako dito, eh. Yan. Ikaw, sir. Papabarya lang talaga kayo, no? Ikaw. Oh, ma'am. Yun. Perfect. Yung credit card naman si sir. Ikaw, sir. Apple. Grabe ka. Grabe ah. Ikaw, sir. Oh, yun. 65. Ay. Ito na nga. Ang gamit ko na. Ikaw, sir. 46. Pabarya. Ikaw, ma'am. Bili mo, ma'am. 2.55. Yan. Oh, $145 yung pera natin. And 35 cents. Dumadami na tayo, guys. Ikaw, ma'am. Apple. 1.25.
Wala na yata ang tao. Ay, hindi pa gabi. Umaga pa. Magagabi pa lang. Uy, ubos na yung cook. Aba. Okay, bibili na tayo. Ubos na yung mga products natin, guys. Yun lang. Grabe, may speed up pa palang ganyan, oh. Ang tagal delivery, 2 minutes. Ay, sorry, sir, sorry. 7. Ay, hindi. Wait lang, reset. 2. Ikaw, sir. 2 avocado. 4.2. Ikaw, ma'am. Ba, daming binibili dun ni ma'am. Ay, hindi pala. Unti lang. Yan. Ikaw, ma'am. 45. 98. Yun. Ikaw din, ma'am. Credit card. Yun, sa wakas. Ikaw, sir, credit card ko din, sir. No cash. Ay, cash. Mayaman. O, sino pa? Wala na yata bibili. Yung order ko. Wala ko. May tao ba dun? Meron. 3.99. Hindi. Yes, ma'am. Ikaw, ma'am. Ano bilhin mo, ma'am? Peanut butter. 92. Grabe. Ikaw, ma'am. Bilhin mo, ma'am. 16 ang change ni ma'am. Sino pa tao dyan? Oy, dumating na yung order ko. Ay! Kinapos ko pati yun. Sir, ano bili mo, sir? Namakon kong isa kong ano. Bili. Uy, may apple pa dito. Wala yung binili ko. Ano to? Ako mo yan dun. Oh, ma'am. Ikaw, ma'am. Bili mo po. Yan, dami na bumibili, guys. Lulugi sila sa mga pinagtitinda ko. Lemon. Kung narinig yung aso, guys, sorry, guys. Na! Mali na naman ako doon. So, dito ko na po pinagtatapos yung video ko, guys. So, yeah. Next video, doon ko na po, next video, baka
ganito po ulit tayo, part 2. So, yeah. Yun lang po guys. Thank you.